Welcome to Revise and Resubmit, Weekend Classics. I'm Pavlov. And I'm Nikita. Today, we're really getting into something foundational, a paper that's, well, it's just shaped so much in the social sciences. Even 50 years on, it changes how you think about connections, information, everything. It really does. We're talking about Mark Granovetter's The Strength of Weak Ties. And just so you know, this is based on, a solid summary of the actual article. It was published way back in May 1973 in the American Journal of Sociology, Volume 78, Issue 6, for anyone keeping score. And it's not just any journal. We're talking top tier. And classic isn't an exaggeration here, is it? The citation count is just huge. Oh, absolutely huge. Nearly 70,000 citations. I mean, think about that impact. It stretches across business, economics, psychology, sociology, obviously, but way beyond, too. It pops up everywhere. And the author, Mark Granovetter, still influential today, right? Professor at Stanford. That's him, Mark Sanford Granovetter, an American sociologist, really known for his work in social network theory, economic sociology, and especially for this paper, it's kind of his magnum opus in many ways. Okay, so before we dive into the what, I heard there's a bit of a story behind how it got published, something about the title. Yes. It's actually a great little anecdote. Granovetter himself stressed how important a catchy title is, and he learned that, the hard way, you could say. Detail. Well, when he first submitted the paper back in '69, it wasn't to the American Journal of Sociology. It went to the American Sociological Review. And the title was different. It was Alienation Reconsidered, The Strength of Weak Ties. Alienation Reconsidered. Okay, I can see where this might go wrong. Exactly. The editor saw alienation and did the logical thing, sent it straight to the experts on alienation theory. Uh-oh. Or their reaction, swift rejection. Apparently they felt Granovetter just didn't grasp the concept of alienation. Wow. So a complete non-starter because of one word in the title, essentially. Pretty much. So what did he do? He revised. Took out all the references to alienation, just stripped it clean. Smart move. And then, in 1972, he resubmitted it, this time to the American Journal of Sociology. And bingo. Accepted, published in May '73. Huh. What a difference a title makes. Did he draw a lesson from that? He did. His advice became, pretty straightforward. Use simple words when you can. Avoid jargon. Be concise. Get to the point. And, this story, it really resonates. It shows that wisdom, empathy, understanding, these aren't things you just, optimize with an algorithm. They're lived. They happen through communication, judgment, experience. That's a great point. It makes the research feel more human. It does. And that's why I really encourage you, listening right now, whether you subscribe or not, please find the time to actually read Granovetter's article. It's so well crafted, so rigorous. We've put the link in the show notes. Seriously, check it out. Definitely second that. So, okay, our mission today is really to unpack this. We want to get into the method Granovetter used, the mechanisms he uncovered, especially how he showed that these, weak ties are actually crucial for understanding how information moves and how society is structured. Right. Let's get into the nuts and bolts. Okay, so first principles. When Granovetter talks about the strength of a tie, what exactly does he mean? It's not just knowing someone vaguely, is it? No, he's very precise, and that precision is foundational. On page 1361, he defines it as a combination of 4 key things. Basically, how much time you spend together, the emotional intensity, the level of mutual confiding, and the reciprocal services involved. Okay, let's break that down. Time, emotional intensity, confiding, services. Okay. So it's measurable. You can actually sort of quantify how strong or weak a relationship is based on these factors. Exactly. These aren't just fuzzy feelings. They're observable characteristics of the relationship. And this gives him a solid starting point, a basic unit of analysis for comparing different kinds of ties. Right. That makes sense. It's the methodological starting point. Precisely. And from there, he introduces this really neat structural idea to explain how networks behave. He calls the forbidden triad. You can see it visualized in figure 1 of the paper. The forbidden triad? Sounds intriguing. What's forbidden about it? Well, the idea is this. If you, let's say person A, have a strong tie to person B, and you also have a strong tie to person C, then it's highly probable that B and C are also connected, either strongly or weakly. Okay, so your close friends tend to know each other. That feels intuitive. Right. What's forbidden, or at least very unlikely, is a situation where A is strongly tied to B and A is strongly tied to C, but B and C have no connection at all. There's a kind of social gravity pulling them together if they share a strong mutual friend like A. Ah, I see. So the forbidden part is the absence of a link between B and C when they both have strong ties to A. Exactly.
Exactly. And this simple structure has big implications for information flow. Think about it. If your close friends mostly know each other, Then any information you get from one strong tie is likely something your other strong ties already know or could easily find out. It's redundant. precisely. It's like an echo chamber, as you said earlier. Strong ties tend to keep information circulating within a tight-knit group. Granovetter uses this structural insight to show why you need something else to get new information. And that's where the weak ties come in. This leads to the next big concept, right? The local bridges. Yes, exactly. This is where the argument gets really powerful. He introduces local bridges. Check out figure 2 in the paper. This is where weak ties show their true strength, paradoxically. Okay, so what defines a local bridge? A local bridge is basically a tie between two individuals that provides the only path through the network connecting their respective circles of contacts, or if not the only path, it's a path that significantly shortens the distance between those 2 points. So it's like a connection that links two otherwise separate groups. Exactly. Think of two clusters of friends that don't really overlap. The one person who knows someone in both groups, that connection, that tie, acts as a bridge. And Granovetter argues that these crucial bridges are much more likely to be weak ties than strong ones. Why is that? Because, going back to the triad idea, strong ties tend to be clustered together. People you're strongly tied to are likely tied to each other. Weak ties, by definition, are less likely to be part of those dense clusters. They reach outside your immediate circle. Okay, this is clicking now. So the strong ties keep you embedded in your local neighborhood, while the weak ties are the highways connecting you to completely different towns or sources of information. They're the connections that bring in novelty. You've got it. It's a fantastic analogy. And this isn't just theory. Granovetter backed this up with empirical evidence. Right, the famous job-seeking study. Tell us about that. How did he actually test this idea in the real world? So this is detailed on pages 1370 to 1372. He basically went out and interviewed people about how they found their current job. Crucially, he asked about the contact who provided the job lead. And he categorized the strength of that tie. Yes, using frequency of contact as a proxy for tie strength. He asked how often they saw the contact frequently, which he defined as at least twice a week, occasionally, meaning more than once a year, but less than twice a week, and rarely, meaning once a year or less. Okay, frequency as a measure of tie strength. And what did the numbers show? I mean, most people assume you get jobs through your close friends, your strong ties. That's the common assumption, but the findings blew it out of the water. Only about 17%, specifically 16.6%, found their jobs through those frequent contacts, their strong ties. Only 17%. Wow. Okay, so where did the rest come from? Get this. A massive 55.6% found their jobs through contacts they saw only occasionally. And another significant chunk, 27.8%, found jobs via contacts they saw rarely. That's incredible. So over 80% of the jobs came from weak ties, people they didn't see very often. Exactly. It's powerful empirical support for the theory. Those weak ties, the occasional and rare contacts, were far more likely to be the source of new information, like a job opening, precisely because they moved in different social circles. It demonstrates how social capital actually works on the ground. It's not just about who you know well, but who those people know that you don't. And it's a fantastic example, especially for anyone starting in research, of how empirical work carefully done can really challenge our gut feelings about how the social world operates. You have to go look. So this wasn't just about finding a job, though. Granovetter was making a much bigger point about sociology itself, wasn't he? Linking these micro-level interactions to macro-level patterns. Oh, absolutely. That was a huge part of the paper's impact. He argued convincingly that the strength of weak ties was a key mechanism connecting individual actions and relationships to large-scale social structures and outcomes. How did that change things methodologically in sociology? Well, as he mentions early on, things like sociometry and network analysis were kind of on the fringes before his work, seen as maybe descriptive, but not core theory. He helped show that analyzing the structure of relationships wasn't just peripheral, it was a powerful, robust method for understanding social phenomena. So it legitimized network analysis as a core tool. In a big way. He also talked about concepts like transitivity, which is related to the forbidden triad idea, showing how networks tend to form clusters via strong ties, and how weak ties act as bridges between these clusters. It provides a sort of underlying logic for network structure. So, if you're someone listening, maybe just starting your own research journey, what's the big takeaway here? How should Granovetter's approach influence how you think about your own questions?
I think the main thing is it encourages you to think relationally. Don't just look at individuals and their attributes like age or income or opinions. Look at the connections between them. How does the structure of those connections shape outcomes, whether it's information flow, social support, innovation adoption, whatever you're studying? It pushes you to consider the network context. It's about seeing that invisible architecture. Okay, let's try and wrap this up. We've journeyed through Mark Granovetter's The Strength of Weak Ties, uncovering this really counterintuitive power of our less intimate connections. They're vital for new information, for bridging social gaps. Just a fundamental insight. Absolutely. And for anyone embarking on research, it's more than just a finding about jobs or information. It's a masterclass in rigorous thinking, in linking micro-observations to macro theory, and in using empirical data to test and refine our understanding of how society actually works. It's a model for doing social research. A true classic for a reason. Yes, definitely. And it makes you think, doesn't it? It raises this really interesting, maybe slightly provocative question for us today. If these weak ties are so fundamentally important for innovation, for opportunity, for bridging divides, what does that mean for our world now? Digitally hyperconnected, loads of friends online, but maybe many of those ties are quite broad, quite shallow. That's a good point. Are we actually cultivating the kinds of weak ties Granovetter showed were so valuable? The ones that bring genuinely different perspectives and breakthrough insights? Or are our algorithms and filter bubbles inadvertently just reinforcing our strong ties, keeping us cozy in our echo chambers, even with thousands of connections? That is a really fascinating thought to chew on. Does our modern connectivity actually hinder the formation of useful weak ties? Food for thought, indeed. It just shows how relevant this 50-year-old paper still is. So one last time, if this discussion has piqued your interest, the link to the full article is right there in the show notes. Seriously, go take a look for yourself. It's an investment in understanding the connections that shape our world, and you really won't regret it. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটের উইকেন্ড ক্লাসিক্স পর্বে আপনাদের স্বাগত। আমি পাভলভ। আর আমি নিকিতা। আজ আমরা মার্ক গ্র্যানোভেটারের লেখা একটা বিখ্যাত গবেষণাপত্র নিয়ে একটু বিস্তারিত আলোচনা করব। এটা আমেরিকান জার্নাল অফ সোশিওলজিতে বেরিয়েছিল। হ্যাঁ, ওই দ্য স্ট্রেংথ অফ উইক টাইজ। এটা তো গত 50 বছরের সোশ্যাল সায়েন্সে একটা মাইলস্টোন একেবারে। ঠিক তাই। আমাদের সামাজিক সম্পর্ক নিয়ে যে ধারণাগুলো, সেগুলোকে বেশ নাড়িয়ে দিয়েছিল এই লেখাটা। নিঃসন্দেহে। ভাবুন তো, বিজনেস, ইকোনমিক্স, সাইকোলজি, সোশিওলজি, কত ফিল্ডের লোক এটা সাইট করেছেন, প্রায় 70,000 বার। এর আসর সত্যি অনেক গভীর। আর এর লেখক মার্ক গ্র্যানোভেটার, স্ট্যানফোর্ডের অধ্যাপক। আমেরিকান সমাজবিজ্ঞানী। উনি তো সোশ্যাল নেটওয়ার্ক থিওরি আর ইকোনমিক সোশিওলজি নিয়ে মূলত কাজ করেন। আর এই পেপারটা তো ওর সবচেয়ে পরিচিত কাজ। একদম। উইক টাইজ বা দুর্বল সম্পর্কের শক্তি, এই ধারণাটাই তো আসল। আর আজকের এই আলোচনাটা আমরা ভেবেছি বিশেষ করে যারা একাডেমিক রিসার্চের জগতে নতুন আসছেন, তাদের জন্য খুব কাজের হতে পারে। ঠিক, যারা নিজেদের রিসার্চ জার্নিটা শুরু করছেন আর কি। আচ্ছা, এই পেপারের টাইটেল নিয়েও কিন্তু একটা মজার গল্প আছে। ও তাই? বলুন তো শুনি। গ্রানোভেটার নিজেই বলেছিলেন যে একটা ভালো ক্যাচি টাইটেল কতটা দরকারি। উনি 1969 সালে যখন প্রথমবার লেখাটা পাঠান আমেরিকান সোশিওলজিক্যাল রিভিউতে, তখন নামটা ছিল অন্যরকম, এলিয়েনেশন রিকনসিডার্ড, দ্য স্ট্রেংথ অফ উইক টাইজ। মানে এলিয়েনেশন বা বিচ্ছিন্নতার উপর জোর দেয়া ছিল। আচ্ছা, তারপর আর কি, এডিটর ওটা পাঠিয়ে দিলেন এলিয়েনেশন থিওরিস্টদের কাছে রিভিউয়ের জন্য, আর তারা সোজা রিজেক্ট। আরে কারণ? তাদের মনে হয়েছিল গ্রানোভেটার নাকি এলিয়েনেশনের কনসেপ্টটাই ঠিক বোঝেননি। ভাবা যায়? কি আশ্চর্য, টাইটেলের জন্য পুরো ব্যাপারটা অন্যদিকে চলে গেল। একদম। এরপর গ্রানোভেটার লেখাটা থেকে এলিয়েনেশন নিয়ে সব কথা বাদ দিলেন, শুধু উইক টাইজ ফোকাসে রাখলেন। 1972 সালে আবার জমা দিলেন, এবার আমেরিকান জার্নাল অফ সোশিওলজিতে, এবং সেটা অ্যাকসেপ্টেড হলো 1973 মে মাসে পাবলিশড। বাহ, এই ঘটনা থেকে উনি একটা শিক্ষা দিয়েছিলেন, সম্ভব হলে সহজ শব্দ ব্যবহার করা উচিত, আর কনসাইজলি লেখা ভালো, ফ্যান্সি শব্দ বা ফ্রেজের চেয়ে। খুব জরুরি পয়েন্ট। আর এই ঘটনাটা কিন্তু আরও একটা জিনিস মনে করায়, এই যে জ্ঞান,
বা সহানুভূতি বা মানুষকে বোঝা এগুলো শুধু ডেটা অ্যানালাইসিস বা অপটিমাইজেশনের ব্যাপার না। এগুলো অভিজ্ঞতার বিষয়, জীবন দিয়ে শেখার মতো। ঠিক, ইসিলিয়ে আমরা বলবো যারা শুনছেন যদি সময় পান মূল লেখাটা পড়বেন। লিংক আমরা শো নোটসে দিয়ে রাখবো। খুবই যত্নে লেখা একটা পেপার। অবশ্যই। আচ্ছা, এবার তাহলে মূল কনসেপ্টে আসি। এই যে দুর্বল সম্পর্কের শক্তি বা উইক টাইস, ব্যাপারটা ঠিক কি? আমরা তো সাধারণত ভাবি ক্লোজ ফ্রেন্ড, ফ্যামিলি মানে স্ট্রং টাইজ, এরাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। হ্যাঁ, সেটাই সাধারণ ধারণা। কিন্তু গ্রানোভেটার বলছেন সম্পর্কের শক্তি বা টাই স্ট্রেংথকে যদি আমরা সময়, ইমোশনাল ইন্টেন্সিটি, ঘনিষ্ঠতা, একে অপরকে সাহায্য করা এগুলোর মিশ্রণ হিসেবে দেখি। আচ্ছা। সুযোগ, যেমন ধরুন চাকরির খবর, এগুলোর জন্য আমাদের পরিচিত লোকজন মানে উইক টাইজ তারাই বেশি হেল্পফুল হয় ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের চেয়েও। এটা একটু কাউন্টার ইনটুইটিভ লাগে প্রথমে, কিন্তু এর যুক্তিটা কি? যুক্তিটা হলো ব্রিজ বা সেতুর ধারণা। উইক টাইজগুলো প্রায়শই দুটো আলাদা সোশ্যাল গ্রুপের মধ্যে ব্রিজের মতো কাজ করে। ও আচ্ছা, মানে তারা দুটো ভিন্ন জগৎকে জুড়ে দেয়। একদম। আমাদের যারা খুব কাছের বন্ধু বা পরিবার তারা তো সাধারণত আমাদের চেনা বৃত্তেই থাকে, ফলে তাদের কাছে যে তথ্যগুলো থাকে সেগুলো অনেক সময় আমাদেরও জানা, মানে তথ্যের একটা পুনরাবৃত্তি হয়। বুঝলাম। কিন্তু পরিচিতরা, যাদের সাথে হয়তো রোজ দেখা হয় না, ঠিক, তারা হয়তো অন্য সার্কেলে মেশে অন্য ধরনের কাজ করে, তাদের কাছে এমন খবর বা তথ্য থাকতে পারে যা আমাদের নিজেদের গ্রুপের মধ্যে নেই, সম্পূর্ণ নতুন কিছু। গ্রানোভেটর তো এটাও বলেছেন যে এই উইক টাইজ না থাকলে সমাজটা ছোট ছোট খোপে ভাগ হয়ে যেতে পারে, তাই না? হ্যাঁ, ফ্র্যাগমেন্টেশন মানে তথ্যের ফ্লো বন্ধ হয়ে যায়, বিভিন্ন গ্রুপের মধ্যে আদান প্রদান কমে যায়। এটা সমাজের জন্য ভালো নয়। এর সাথে তো ওই মাইক্রো ম্যাক্রো লিঙ্কের ধারণাটাও জড়িত, তাই না? মানে আমাদের ছোট ছোট নেটওয়ার্ক, ব্যক্তিগত স্তরের কথাবার্তা। ঠিক, এই মাইক্রো লেভেলের ইন্টারঅ্যাকশনগুলো কিভাবে ম্যাক্রো লেভেলে মানে বড় স্কেলে সামাজিক প্যাটার্ন তৈরি করে। যেমন ধরুন ইনফরমেশন কিভাবে ছড়ায়, বা সোশ্যাল মোবিলিটি, বা একটা কমিউনিটি কিভাবে অর্গানাইজড হয়, এসব। উনি তো শুধু থিওরি দেননি, কিছু উদাহরণও তো ছিল পেপারে। অবশ্যই, তথ্যের পাশাপাশি বাস্তব উদাহরণও দিয়েছেন। যেমন ধরুন বস্টনের কিছু প্রফেশনাল, টেকনিক্যাল আর ম্যানেজারিয়াল ওয়ার্কার্সদের ওপর করা একটা স্টাডি। হ্যাঁ, ওটার কথা মনে পড়ছে। সেখানে দেখা গেছিল অর্ধেকেরও বেশি লোক তাদের নতুন চাকরির খবর পেয়েছিল এমন পরিচিতদের থেকে যাদের সাথে খুব কম দেখা হতো। মানে সম্পর্কটা ছিল দুর্বল। এটা কিন্তু নতুন গবেষকদের জন্য খুব ইন্টারেস্টিং একটা ফাইন্ডিং। খুবই প্রাসঙ্গিক। এটা আমাদের শেখায় যে ইনফরমেশন বা সুযোগ কিন্তু অনেক অপ্রত্যাশিত জায়গা থেকেও আসতে পারে। মানে শুধু নিজের খুব চেনা গণ্ডিতে আটকে থাকলে চলবে না, একটা ডাইভার্স নেটওয়ার্ক তৈরি করাটা জরুরি। একদম, কারণ আপনার ক্লোজ সার্কেল হয়তো সেটাই জানে বা সেভাবেই ভাবে যেভাবে আপনি ভাবেন, কিন্তু একটু দূরের সম্পর্কগুলো আপনাকে নতুন পার্সপেক্টিভ, নতুন আইডিয়া, নতুন সুযোগের সন্ধান দিতে পারে। এটাই উইক টাইজের আসল পাওয়ার। তাহলে আমাদের শ্রোতাদের জন্য আজকের আলোচনার শেষে মূল ভাবনার জায়গাটা কি হতে পারে? এই যে উইক টাইজের শক্তির ধারণাটা, এটা জানার পর নিজেদের নেটওয়ার্কিং বা রিসার্চের জন্য তথ্য খোঁজার অ্যাপ্রোচটা কি বদলানো যায়? এটাই ভাবার। এই আইডিয়াটা একজন নতুন গবেষকের যাত্রাপথে কিভাবে প্রভাব ফেলতে পারে। হয়তো শুধু স্ট্রং টাইজের ওপর ভরসা না করে উইক টাইজগুলোর দিকেও একটু নজর দেওয়া দরকার। কে জানে, আপনার নেক্সট বিগ আইডিয়া বা ব্রেক থ্রু হয়তো ওই পথেই আসবে। नमस्कार और रिवाइज एंड रीसबमिट की वीकेंड क्लासिक्स एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलो और मैं हूं निकिता। आज हम समाजशास्त्र के एक बहुत ही दिलचस्प और कहना चाहिए प्रभावशाली लेख पर बात कर रहे हैं। ये लेख अमेरिकन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी में छपा था और पिछले 50 सालों में आप देखिए सामाजिक विज्ञान में इसे क्लासिक माना जाने लगा है। सोचिए, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इन जैसे क्षेत्रों के विद्वानों ने इसे करीब करीब 70,000 बार कोट किया है और इसका असर दूसरे विषयों तक भी फैला है। हाँ बिल्कुल, 70,000 बार, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। बहुत ज्यादा। और इसके लेखक हैं मार्क ग्रानोवेटर, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। ये सोशल नेटवर्क थ्योरी मतलब सामाजिक ताने बाने के जो सिद्धांत हैं और इकोनॉमिक सोशियोलॉजी उस पर अपने काम के लिए जाने जाते हैं। और उनका सबसे मशहूर सिद्धांत है कमजोर संबंधों की शक्ति, है ना, द स्ट्रेंथ ऑफ वीक टाइज। आज हमारी चर्चा इसी पर है। बिल्कुल, यही है आज का विषय। और हाँ, इससे जुड़ा एक मजेदार किस्सा भी है।
ग्रानोवेटर हमेशा कहते थे कि किसी भी लेख का टाइटल वो आकर्षक होना चाहिए, कैची होना चाहिए। अच्छा। हाँ, उन्होंने बताया कि जब 1969 में पहली बार ये स्टडी उन्होंने अमेरिकन सोशियोलॉजिकल रिव्यू को भेजी की, तो उसका टाइटल कुछ और था। वो था एलियनेशन रिकंसिडर्ड, द स्ट्रेंथ ऑफ वीक टाइज। अब एलियनेशन यानी अलगाव। ओहो। तो संपादक ने इसे अलगाव पर काम करने वाले विद्वानों को भेज दिया रिव्यू के लिए, और उन्होंने तो उसे फौरन रिजेक्ट कर दिया। अच्छा। ये कह के कि उन्हें समझ ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, यही कहा कि ग्रानोवेटर को तो ये कॉन्सेप्ट, ये एलियनेशन का आइडिया समझ ही नहीं आया है। कमाल है। फिर ग्रानोवेटर ने क्या किया, उन्होंने लेख से अलगाव मतलब एलियनेशन का सारा जिक्र हटा दिया, टाइटल भी सरल रखा, और 1972 में इसे अमेरिकन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी में दोबारा जमा किया, और तभी स्वीकार हो गया। 1973 में छप भी गया। तो मतलब टाइटल बदलने से और थोड़ा फोकस शिफ्ट करने से बात बन गई। हाँ, और इससे एक बात साफ होती है जो ग्रानोवेटर ने भी कही कि भाई सरल शब्दों का प्रयोग करें, सीधे लिखें। बुद्धिमानी और समझ वो भारी भरकम शब्दों में नहीं बल्कि सादगी और स्पष्टता में दिखती है। ये जी जाती है, ऑप्टिमाइज नहीं की जाती। बिल्कुल सही कहा। ये सिर्फ अकादमिक लेखन के लिए ही नहीं बल्कि मतलब किसी भी तरह के कम्युनिकेशन के लिए एक बहुत ज़रूरी सबक है, अपनी बात साफ तौर पर कहना। और खासकर उन लोगों के लिए जो अभी अकादमिक रिसर्च की दुनिया में कदम रख रहे हैं, उनके लिए ग्रानोवेटर का ये विचार समझना बहुत ज़रूरी है। हाँ, उनके लिए तो ये बहुत काम का हो सकता है। उनका जो मुख्य तर्क है वो ये है कि हमारे सामाजिक रिश्तों की ताकत, जिसे वो कैसे नापते हैं, साथ बिताए समय से, भावनाओं की गहराई, आपसी करीबी और मदद का लेन देन, इन सब चीज़ों से। तो ये जो रिश्तों की ताकत है वो तय करती है कि हमारे जान पहचान वालों के दायरे, हमारे सोशल सर्कल्स, वो आपस में कितने मिलते जुलते हैं, कितना ओवरलैप करते हैं। अच्छा, आसान शब्दों में कहूँ तो जैसे हमारे मजबूत संबंध होते हैं, करीबी दोस्त, परिवार वाले, वो अक्सर एक दूसरे को भी जानते हैं। हाँ, ये तो होता है। तो इससे एक तरह का घना बंद सा नेटवर्क बनता है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हमारे कमज़ोर संबंध होते हैं, जैसे वो लोग जिन्हें हम बस थोड़ा बहुत जानते हैं, कोई पुराना सहकर्मी या कोई दूर का परिचित। ये लोग अक्सर ऐसे ग्रुप से जुड़े होते हैं जिन्हें हम शायद बिल्कुल नहीं जानते। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नई जानकारी है या नए मौके या फिर नए आइडियाज़ भी, वो हमें अक्सर अपने पक्के दोस्तों से ज़्यादा अपने इन हल्के फुल्के जान पहचान वालों से मिलते हैं। हाँ बिल्कुल। ये तो मतलब आम सोच से बिल्कुल उल्टा है। हम तो हमेशा सोचते हैं कि सबसे ज्यादा मदद करीबी लोगों से ही मिलेगी। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, पर ग्रानोवेटर का तर्क यही है। ये जो कमजोर संबंध है वो असल में अलग अलग सोशल सर्कल्स के बीच एक पुल का काम करते हैं, ब्रिज की तरह। ब्रिज, अच्छा। सोचिए, अगर दो लोग बहुत करीबी दोस्त हैं तो बहुत संभावना है कि उनके बाकी दोस्त भी कॉमन हो, है ना? हाँ बिल्कुल। तो जानकारी उन्हीं लोगों के बीच घूमती रहती है, ज्यादा कुछ नया नहीं आता। लेकिन ये जो कमजोर संबंध है वो एक रास्ता खोलते हैं जिससे बिल्कुल नए समूह की जानकारी या कोई प्रभाव आप तक पहुंच सकता है। ग्रेनोवेटर ने अपने शोध में पाया भी है, उदाहरण के लिए, कि लोगों को नई नौकरियां अक्सर अपने करीबी दोस्तों से नहीं बल्कि इन्हीं कमजोर संबंधों यानी परिचितों के जरिए मिलती हैं। सच में? नौकरियों के मामले में भी? हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि इन परिचितों के पास वो जानकारी होती है, वो कनेक्शंस होते हैं जो हमारे अपने करीबी दायरे में शायद मौजूद ही नहीं है। और ये सिर्फ नौकरियों की बात नहीं है, कोई नया आइडिया फैलना हो या कुछ नया सीखना हो, उसमें भी ये सिद्धांत काम करता दिखता है। ये तो वाकई बहुत दिलचस्प है। मतलब ये सिर्फ एक अकादमिक सिद्धांत नहीं है, ये तो असल जिंदगी में हमारे नेटवर्क बनाने और जानकारी हासिल करने के तरीके को समझने में भी बहुत मददगार है। बिल्कुल, प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस हैं इससे। और खासकर जैसा आपने कहा, जो लोग अपना रिसर्च शुरू कर रहे हैं उनके लिए ये समझना कि जानकारी कैसे फैलती है, ये नेटवर्क्स कैसे काम करते हैं, ये बहुत अहम हो सकता है। हाँ, बहुत बुनियादी और जरूरी बात है ये। हम तो यही कहेंगे कि भाई जो भी सुन रहे हैं, समय निकालकर इस लेख को जरूर पढ़ें। ये बहुत गहराई से लिखा गया है और सोचने पर मजबूर करता है। इसका लिंक हमने शो नोट्स में दिया है। बिल्कुल, इसे पढ़ना चाहिए। और जाते जाते एक सवाल शायद हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं सबके लिए। हाँ जरूर। कि आज का जो डिजिटल युग है, जहाँ फेसबुक है, लिंक्डइन है, इतने सारे ऑनलाइन कनेक्शन बनाना कितना आसान हो गया है, तो क्या इस दौर में इन कमजोर संबंधों की जो प्रकृति है, उनका जो नेचर है और उनकी ताकत, क्या वो बदल गई है? ये सोचने वाली बात है। आज के इस माहौल में ग्रैनोवेटर के सिद्धांत के क्या मायने हैं?
इस पर विचार किया जा सकता है।